Naiyamano para Christmas party dagito bing dagito sinaping da paset palang garo ti pinagkasangan ni Congressman Ronald Singson dayto iti may kadwa nga batch nga grade 1 indigenous pupil tinekkan manen ti regalo. Dayto iti may kasanga 15 regalo sagot ti Congressman. At ti garo ti panagyaman dagiti naganak adaglen na Rebuldera ti Iles Santa Catalina kini Gigin Donato kunada nagdakalabanag dayto lalo ita nga Paskwa karunaan nakadakwada nga awan kuma ti igatang na. Siya ni Glenn Rebuldela. Glenn, ma'am. Glenn Rebuldela. Tagaan mo kayo? Kaparuan Santa Catalina. So, happy na dati anak mo. When, ma'am? Ay ayam, ma'am. Chinelas, sapin, badbado, ma'am. So, dakkel nga ba nagdati? When, ma'am, dakkel nga ba nagdati kanyangin. So, naragsak kayo na to? When, ma'am, launay, ma'am. Ayam to tayo na mo, when, ma'am, nagay-ayam, ma'am. Congressman Ronald, agyaman kami dito nga sagot mo kanyami, dito anak ko, nasapa nga papaskwam kanyami, pagyaman namin launay, Congressman. Thank you mo ti DWRS, ti programa yu, may sakam nga na napagasatan, ti programa yu. Thank you. Naggatang iti gamit na parabasa na ma'am ken pag-eskwela nan ang dagiti Crayola ay ayam na. So dakkel nga ba naragsakan diyan ayo dati ta? When ma'am nakaragragsa ma'am. So usa rin na dato yan bakit pinagbasa na? When ma'am. So napsugay mo lang. When ma'am. Kami Congressman Ronald Singson dati nga inted mo nga nang paragsak si anak ko ken agraman pay kanya nga inanta na naragsak nga may naki ay ayam kadakwan. Aring na makasangit kayo. Wen aron ragsa ito. So nyawat pagsapulan niyo. Awan ma'am di na laing balay ni. Talaga nga very happy na ti. Wen ma'am. Ado pay premyo na ma'am. Ayun nga lagi tinagsasalyan ng tatay nga ko kay ayam. DJ baso-baso ma'am nga. Orahan na mo ay ayam kay napalat. Agyaman kami met ti Komando Radyo ta dadalat nga mang suporta met ti kuan ni Apo Congressman Ronald Singson. Agyaman Merry Christmas and Happy New Year. Dahito yung muna nga nagmeriendadan ti McDonald's, palalong ragsak na ito bing tabi misita pa ni Congressman Ronald, nagmeriendada garo ti chicken spaghetti ken burger, ti garjan ken dagito bing, kastamet kalpasan na deta na shoppingan da nagatang daragiti kasapulan da sa Jaylindas Department Store. Ti ragsak dagito bing talagamet nga sana may ladawan, ket ito met nga kimablao da, ken nagyaman da ken ni Congressman. Bayat ti kinaubing da ket mapresyardan ti sagot kadakwada ti Congressman, ang nagbalin nga Santa Claus, dream come true para kadakwada. Thank you, Sir Ronald Simpson. Merry Christmas. And happy birthday. Bye-bye. Thank you, Ronald. Merry Christmas. Happy birthday. Thank you, Sir Ronald Simpson. Merry Christmas po. Happy birthday, sir. Thank you. Igarod programa dinarayan ti Congressman ket makita met ti palalo aragsak na nabayagan dayto nga bubraen na ure awan isuna nakatugaw idi akas Congressman ket agregregalo latta. Kinuna ni Congressman Ronald kay kayat nagamino kasto nga makaited ti ragsak kadagito bing kada kasangay na isu nga yearly daytoyen nga ubraen na. Chairman Imam Chato, iso iti katulungan ang organize ito yung kastoy activities. Kaya kada kayo amin nga obrin po, kaya pag-uwimit kayo naganak. Kaya Merry Christmas kada kayo amin po. Dito yung okasyon, dito yung activity. Kaya karami dito itinaw-itawin nga the objective nila nga po kaya kasra maikan, iti uping, iti unay may salakaan daw nga pagraragsakan da, makahanda dito yung McDonald's, mga gatang damit di sumaknamanong ay ayam, and hopefully, the objective tayo hopefully, unay nabasit at makaidanon kami iti pagraragsakan, iti uping, lalo ta kagalpas may na iti birthday ko,
dito yung mag-isabot ko kadagiti uping dito yung tatak nga imbes kag-celebrate na the birthday ko ibahay ko ko agad dito yung ayan tatlo asa isuda rin i-celebrate birthday ko ken di paswayo ako so in the smallest way kung naman piisip na kayo maparagsak tayo dito yung pin tayo enough din nga sukat para kita yung effort tayo so Merry Christmas and Happy New Year kada kayo amin na po enjoy kayo kuma nag-shopping pero nag-shopping pa lang Shopping pa lang. lunch mo na sa kayo gatang tea ay ayam nyo kada manyaman dito kayo so Merry Christmas and Happy New Year. Sa nga gasot guard ng Bing Ken Guardian sinaparagsak man ni Congressman Ronald Singson, very happy that dalagi tinaangay nga parlor games, nabsugda, aday nyawid nga sinaping da, aday ito kabinulig ni Congressman Ronald DWRS Commando Radio, aday ito tinawin na programa, ket nagbalin manan da ito nga successful, babayin mo iti panangidaolo ni General Manager Chato Alda, kasama tagdi stop iti DWRS Commando Radio, stop ti McDonald's, iti Lindas Department Store, dadauluan ni Ma'am Linda, kadwa na metten, dagiti staff na. Para tipigisan na Tilokanja, DWRS Commando Barangay nyo, Commando 9, Lablin P. Burgos.